إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كيف تعمل. إذن الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الموضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع يخص الشيكات. إذن أولا أود أن أستسمح لأن الكلام في هذا الموضوع الأغلبية اللي يعني الأبحاث اللي درت كلها باللغة الفرنسية، لأنني دخلت قلبت جبت لا سورس ديال القانون اللي تينظم الشيكات، لقيته الأغلبية مكتوب بالفرنسية اللي هو لو droit commercial ولا لو كود دو كوميرس يتسمى لو كود دو كوميرس. دونك كاينين دي زارتيكل، كاينين 21 وقيله ولا 30 ارتيكل كاتبين على الشيكات، تيهضروا على الشاك. اول شيء اللي خصنا نعرفوه هو الشاك شحال من واحد غلط فيه. يعني الناس اللي تستعمل به تيسحب له غير شي حاجه سهله. اول شيء الشاك هو كومون دير سي ان موين دو بايمون ايميديات. يعني الانسان ملي غادي تخدم بالشاك خص اول شيء خصك تفيريفي بعدا واش عندك الفلوس ولا ما عندكش. يعني ما تكتب شاك حتى يكون عندك الفلوس. الشاك سي با ان موين دو غارونتي، راه تنقولها وتنعاودها. الشاك سي با ان موين دو غارونتي، راه لا مشيتي درتيه ومشى ديك السيد اللي عطيتيه الشاك وما لقاش الفلوس راه يقدر يديك حتى للحبس، يعني بسهوله. دونك الشاك خص الناس تحضي معاه مزيان. الا عطيتي ان شاك وما كانش عندك الفلوس راه بحال زورتي الفلوس. هذه انا في التقدير ديالي بحال زورتي الفلوس. دونك الناس حضي راسها، ما تبقاش تخدم بالشيكات غير هكاك. يعني تعطيه ما تعطيه حتى يكون عندك لا بروفيزيون في الكونت، يعني يكون عندك الفلوس اللي هذا. ما تقولش راه دابا يدخلني من دابا واحد مثلا 2 موا ولا 3 موا راه نحط الشاك كوم غارونتي ولا نجي ندير مثلا نقول نحطو كوم ان موين دو كريدي ولا شي حاجه. تي يكون عندك الفلوس عاد عمر الشاك ديالك وخلص به. دونك الشاك مديور لانه تيسهل العمليات الماليه، بلاص ما نبقى نمشي نجبد الفلوس ونعطي الناس ليسبيس. تندير ان شاك ونتهنا، ما نعطيش كوم غارونتي. دونك هذه كانت غير واحد المقدمه بسيطه. حاولت يعني نحاول الناس نبين لها الخطوره ديال هذا الشاك. دونك نبداو على بركه الله. اول شيء نعرفوا شنو هو الشاك واخا باللغه الفرنسيه. دونك لو شاك c'est un écrit qui se forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer à son profit ou au profit d'un tiers le retrait de fonds porté au crédit de son compte. Donc الشاك بحال واحد الحاجه مكتوبه عطيتها تنعطيها لشي واحد مثلا، يا اما نقدر نعطيها لهذاك وديك الشخص ممكن حتى هو يعطيه لشي واحد اخر. يعني فوق اش كنسميو هذه العمليه تسميوها لوندوسمون، يوندوسي. ولكن كما قلت لك او بروفي دان تيير، لانني تن اوتوريزي به باش يدير لو روتري دو فون بورتي او كريدي دو سون كونت. دونك هذه هي لا ديفينيسيون اللي كاينه في الكود de commerce marocain. Donc le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence pour la somme écrite en toutes lettres. يعني الشيك إلا كتبت en chiffres وكتبت en lettres يعني بالحروف ولا بالأرقام، دائما الكتابة اللي كاتب بالحروف يعني اللي مكتوبه بالحروف هي اللي تدوز. الا كان شي اختلاف بيناتهم يعني تيمشي يشوف ديك لو بانكي، تيمشي يشوف الكتابه اللي مكتوبه بالحروف. دونك entre les commerçants et pour fait de commerce tout
paiement d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams doit avoir lieu par chaque barré ou par virement bancaire. Donc أي ما بين les commerçants أي عملية تجارية خص إلا كانت فاتت هذه العملية 10,000 درهم خصها دار باغ شاك باغي ولا دار باغ فيرمون بانكير. يعني في هذه الحالة ملي تنفوتوا 10,000 درهم خصني ندوز باغ لو بيي دان ايطابليسمون بانكير هو اللي يحاول يكمل هذه العملية. دونك بالنسبة لي مونسيون اوبليغاتوار ديال الشيك كاينه بطبيعة الحال لا دينوميناسيون دو الشيك الفوق ديما تلقاو شيك. كاين لو موندا pur et simple de payer une somme déterminée يعني le montant en chiffres et en lettres. كاين le nom du tiré يعني le nom ديال السيد اللي غادي ياخذ الشيك اللي غيدوز الشيك بسميتو و l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer. خص دير البلاصه مثلا غابا ولا كازابلانكا ولا تطوان ولا هذا. دونك لو lieu فين خصو يدار le paiement ou l'indication de la date et le lieu où le chèque est créé. Donc l'indication de la date ou le lieu où le chèque est créé et dernièrement le nom et la signature de tireur. Donc هادو هما لي مونسيون اوبليغاتوار اللي خصها تكون في لي شيك. بالنسبه لي مونسيون فاكولتاتيف كاينين 4. كاين الشيك non à ordre. Il interdit l'endossement au profit d'une personne. ملي تنكتب عليه non à ordre تنمنع ديك السيد يوندوسي يعني يعطيه لواحد اون تيرس بيرسون باش يخلص بها. مثلا بحال دابا مثلا انا هاد السيد تيسني الفلوس عطيتو الشاك وديك السيد مثلا اللي عطاتو الشاك شي واحد اخر يسالو حتى هو الفلوس يمكن له يوندوسي الشاك يوندوسي. ملي تنكتب عليه non à ordre يعني تنانتردي هاد السيد باش ما يعطيش ديك لا تيرس بيرسون. كاينه non endossable. Il interdit l'endossement sauf au profit d'une banque. ملي تنقول non endossable c'est l'interdiction ديال l'endossement sauf au profit ديال واحد لا بنك. وكاين retour sans frais يعني il dispense du protêt يعني ملي تنصيفط الشاك وكتبت عليه غوتور سون فري يعني السيد واخا ما يكونش عنده الفلوس الا ما لقيتيش عنده الفلوس غير ردوا لي الشاك يرجع لي الشاك ولكن ما نحسبش على السيد لي فري. والبروتي احنا غنشوفوا شنو هو هذا البروتي. وعندك افال يعني ان شاك تيتسمى افالي. هذا الشاك اللي تيكون مكتوب فيه افال اي غارونتي باغ ان تيير يعني ديك الشاك تيكون غارونتي par une tierce personne. بالنسبه لا بروفيزيون فيها 3 ديال بحال بغينا نقولوا خص تكون فيها 3 ديال الكاركتيرستيك. يعني الوديعه الفلوس يعني او مومون ديال ليطابليسمون ديال الشيك خص تكون عندي لا بروفيزيون. هاد لا بروفيزيون خصها تكون بريالابل يعني elle doit exister au moment de l'émission du chèque. Elle doit être suffisante. Donc elle doit couvrir le montant total ou elle doit être disponible يعني ne doit pas avoir été affectée à un autre usage. Donc هادشي لا بروفيزيون راه باين منين نبغي نصاوب ان شيك ضروري خص تكون عندي لا بروفيزيون بريالابل suffisante et disponible. دابا غادي ندوزو لي فورم دو شيك. بالنسبه لي شيك كاينين 2 فورم اللي معروفين. كاينين بليزيور فورم ديال الشيك. كاين شيك سيرتيفي شيك باغي شيك دو بانك ولكن لي شيك اللي تيخدموا بهم الناس بزاف اللي تيخدموا بهم مثلا لي كوميرسون ولا لي بارتيكولي هو لو شيك سيرتيفي و لو شيك باغي. بالنسبه لو شيك سيرتيفي غادي نقولوا بان لا بروفيزيون دو شيك سيرتيفي reste sous la responsabilité du tiré bloqué au profit du porteur jusqu'au terme de délai de présentation. يعني ملي تنشد ان شيك وعندي انا لا بروفيزيون في الكونت ممكن نهزو ندير لا بنك ديالو سيرتيفي. تسميو هذه العمليه سيرتيفيكاسيون ديال سيرتيفيكاسيون. اش كندير فيه بان لا بنك سيرتيفي كو لا بروفيزيون كاينه وهاد لا بروفيزيون تتبقى بلوكي في الكونت ديالك او نون ديال ديك السيد اللي كتبتو في لو شيك ديالي بوندون واحد ديلي. هاد الديلي
اللي كتعرف كان 30 جور، كاين دي بونك تيديروا فيه غير 20 جور، وكاينين دوطخ بونك ما بقاوش يديروا كاع هاد لو شاك سيرتيفي، يعني ولاو تيديروا ان شاك دو بونك. شاك دو بونك اللي هو تيهزوا الفلوس من الكونت ديال ديك السيد اللي باغي يسيرتيفي الشاك ويدوزوا ان اوتر كونت انترميديير اللي هو الكونت تيكون ديال لا بونك، ويخرجوا له ان شاك ديال اونو ديال ديك السيد اللي باغي نعطيه ديك لو شاك، يخرجوا ليه بسميتو ويخليه وياخذوا اوليو ديال شاك سيرتيفي. Donc la certification résulte de la signature du tiret au recto du chèque. Il ne peut être refusé que pour insuffisance de la provision. بالنسبة le chèque barré. Donc le barrement كاين deux types ديال البارمون، كاين un barrement général. الشيك باغي هي اللي فيه هذاك اللي تيكون فيه دو بار، جوج شرطات. Donc le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation. يعني ملي تندير ديك لي دو بار ديك جوج شريطات ما تيكون فيه والو ما بيناتهم. Sinon un chèque هاد لو بارمون il est spécial si le nom ديال si un nom ديال واحد l'établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. يعني بحال تنفرض على ديك السيد تنقول له باغي، تنفرض عليه تنقول له ها لا بنك اللي غتمشي تونكيسي فيها الفلوس. دونك لو بارمون شنو هو هاد لو بارمون؟ لو بارمون ديال الشيك تنفرض على ديك السيد اللي عطيتو الشيك خصو يكون عنده ان كونط بانكير، بعدا هي الاولى، وديك الشيك باغي خصو يدوز في الحساب ديالو، يعني ما يمشيش يتيريه ديريكتومون. دونك هذا هو لو رول ديال باغي. يعني الناس اللي تتبغي دير لا تراسابيليتي من الاحسن دير ان شاك باغي. يعني الا بغيت نتراسي من الاحسن يعني غيتبان بانه في الغولفي ديال السيد راه دخلوا الفلوس وفي الغولفي ديالك راه خرجوا الفلوس. دونك ملي تندير البارمون يعني اوبليجي السيد خص يكون عنده ان كونط بانكير ويدفعوا في لو كونط ديالو ومن بعد تي اونكاسيه في لو كونط ديالو. Donc le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Donc le barrement général هي ملي تندير دو بار ما فيهم ما بيناتهم والو، ممكن نردو بارمون سبيسيال يعني نزيد واحد ليطابليسمون بانكير تنقول له ها نتايا خص تكون عندك لا بنك فلانيه مثلا. Donc un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou un établissement bancaire. وبالنسبة le chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné. Donc هذه باينة. ندوزو les fautes de paiement. Donc si le chèque présenté en temps utile n'est pas payé, le refus ديال البايمون est constaté par un proté. يعني واحد الورقة تديرها لا بنك سميتها بروتي، هاد البروتي تتكتب فيه لو ريفو دو بايمون. دونك من بعد غادي نشوفوا شنو هو شناهي لا بريسكريبسيون. دونك لي زاكسيون اون ريكور دو بورتور كونتر لي اندوسور، يعني السيد اللي عنده الشاك اللي خدا الشاك ولا لو بينيفيسيير ديال الشاك، لي زاكسيون في الجوستيس كونتر لي اندوسور ou le tireur ou les autres obligés se prescrivent par 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation. يعني الا وقع لك مشكل مع شي واحد في الشاك راه خصك تمشي تتابعوه في ظرف 6 شهور، يعني ما تفوتش 6 شهور. و l'action du porteur du chèque contre le tiré se peut prescrit par 1 an à partir de l'expiration du délai de présentation. دونك هنايا الا بغيتي تتابع السيد اللي عطى الشاك، يعني اللي مول الشاك اللي عطى هذا، راه عندك عام باش تتابعو. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de 6% du montant du chèque, sans que cette somme ou cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams. هذه مهم، هذه شحال من واحد ما عرفهاش. دونك الشاك الا عطيتيه وما درتيش فيه لا دات
ولا درتي اون فوس دات، يعني بحال بغيتي تردها بطريق قديم ولا شي حاجه بحال هكا، ولا ما درتيش فيه لانديكاسيون ديال لو ليو، راه عندك اون بيناليتي ديال 6%، 6%. وهاد لاموند ما خصهاش تهبط، ما تكونش ما تهبطش على 100 درهم، دونك افيك ان مينيموم ديال 100 درهم. دونك هادي راه شحال من واحد ما عارفاش. الشاك ضروري خص دير فيه لا دات ودير فيه لو ليو فين درتي لي ميسيون ديالو. Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende. يعني التيرور ديال الشيك اللي ما دارش لا بروفيزيون au moment ديال لا بريزونطاسيون ديال هاد لو شيك est passible ديال هاد لاموند ديال 6%. دونك هادي قبل ما هادي لاموند غير ديال لا بنك، بلا ما نهضروا على لاموند ديال بنك المغرب. دونك من بعد ملي يوقع مشكل لو شيك ما تخلصش، l'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client les formules en sa possession et celles de ses mandataires et de ne plus émettre pendant une durée de 10 ans des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires de compte. Donc بالنسبة للسيد اللي وقع ليه مشكل في البايمون، l'établissement bancaire خصها اوبليجي عليها انها تعلمه، تقول له رد لي كاع لي شاك اللي عندك، وتعلم ديالك سواء ديال لا بنك اللي انت فيها ولا ديال حتى لي زوطخ بنك، تردهم ليها وتقول له بانك فوزيت انتردي d'émettre des chèques pendant 10 ans، يعني تتولي ممنوع باش تخدم بلو شيك pendant 10 سنين. des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur ou les chèques qui sont certifiés. Donc هاد الكونديسيون ممكن يحيدوها لك لا بنك. وقتاش؟ si le titulaire de compte il va régler le montant du chèque impayé ou à constituer une provision suffisante et disponible pour son règlement. Et il s'est acquitté de l'amende fiscale. Donc, وقتاش غادي يحيدوا لك هاد لانجونكسيون تتسمى؟ إلا يا إما خلصتي ديك الشيك امبايي ولا عاودتي كونستيتيي لا بروفيزيون ديالك، حطيتي الفلوس في الكونت ديالك، والحاجة الثانية خلصتي واحد لاموند فيسكال ديال لا بنك سنترال. هاد لاموند فيسكال فيها 3 طون. كاين لوطو ديال 5% بالنسبه لا بروميير انجونكسيون، يعني لو وقع لك غوفي دو بايمون بالنسبه لو بروميير شيك راه 5%. دوزيام شيك 10% من لو مونطون، et le troisième chèque c'est 20% من المونطون. troisième et les autres chèques qui viennent. donc عندك 3 ديال لي طو، 5 10 20%. غادي نختموا بحال بغينا نقولوا واحد الارتيكل في الكود كوميرس est passible d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 2000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant de chèque ou de l'insuffisance de provision. Le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation, ou le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense ou tuerie de payer, ou toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque. Donc هذه بحال بغينا نقولوا عقوبة جنائية. كاين السجن من سنة حتى ل5 سنوات و amende de 2000 à 10 000 dirhams sans que cette amende، يعني هاد l'amende ما غتكونش inférieure
à 25% من المونطون ديال الشاك ولا ديال لانسيفيزونس دو بروفيزيون. بالنسبه للسيد اللي دار واحد الشاك وما ما 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 صاوبش لا بروفيزيون ديالو في لا بنك، ما بغاش يديرها، بحال بغينا نقولوا ما بغاش يصاوب لا بروفيزيون ديالو في هذا، ما عندوش الفلوس ودار لي ميسيون دان شاك وما عندوش منين يصاوب هاد لا بروفيزيون. هذه الاولى. ولا لو تيرور دو شاك كي في irrégulièrement défense ou tirer de payer, ou la toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque. Toute personne qui contrefait ou la qui falsifie un chèque. Maintenant, شي واحد زور لا سيناتور ولا زور الشيك ومشى دفعو pour le paiement. وشكرا جزيلا إخواني، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا.